ब्रेकफास्ट पोंदिल्ला तो मास्क लगा के क्यों है ब्रेकफास्ट जाना है पंड इतने दादा गोतुंडु ಎಂಕ್ಲೆಗತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಲ ಪೋರುಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ತಿನ್ಕ ಬೊಕತಿ दाल देतोल ना वो आपन अच्छा देतोल ना कॉफी चाहिए टी चाहिए मैं वो पूछ रही हूँ। आई डोंट वांट कॉफी और टी नहीं इडली थोड़ी इफ यू वांट पोहा देन तो अंचलते ಎಂಕತೆ ದಾಲ ತಿನರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ तो ಬೊಕ್ಕನಿ ಪೊತ್ತಿನ ಅದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ यान मोले पनोंदिल्ल कि इडली सांबार देतोल ना वो तिनकंद बट मोले मस्त कन्फ्यूज इल्ल तो मोले अर्थने आउंदिज्जि कि मोले दादा तिनडु उंडु फस्ट सो उंदे यान देतुंदे मूल उंदे देतुंदे बेगदे टेंपल पौरुंडु ऐके अंकुल इत्ते पंडे यान तो मस्त कमी तिनोंदिल्ले उंदे इंक बोर्ड ते तू का दादा मस्त ऑप्शन्स इत्ते बट स्टिल इंक दादा बोर्चित्तनु इत्ते बेगते पोद इंकते अंगी पार्दे टेंपल पौरुंडु तो इत्ते नम बेग बेग लेट्स गो चाया इतने ಎಂಕುಲು ಏನೊಂದು ಇತ್ತ कि चूड़ीदार पाडूना बट मोल इतने पनोंदिल्ल कि चूड़ीदार बोर्चिंद चूड़ीदार नहीं पहनेंगे ना ಎಂಕುಲು चूड़ीदार कोनक बैदा बट तू पहते आना अंडा चूड़ीदार पाड़बे तो यान चेंज मलते निकले तिक्वे नहीं क्लीन नहीं अभी अपन निकल रहे सो अते इत्ते यान चूड़ीदार पाड़दे इतने बेग बेग रेडी आदि ಎಂಕ್ಲೆಗ್ टेंपल ला पोरुंडु तो इतने नम बेग रेडी आते ऑलमोस्ट रेडी आते हैं ब्रेकफास्ट मल्पर ಒಂಚೂರೇ रेडी आदित्ते तो इतने फुल टचअप आदि निकले तिक्वे सो इतने फाइनली रेडी आया सो इतने बेग बेग टेंपल पोरुंडु नमक टेंपल पोत्तिगा अंचल ಎಂಕುಲು साईबाबा ने टेंपल पोंदिल्ल आंट यान मूल बदीने पंड चेन्नई ಎಂಕುಲು बत्ता ಎಂಕ್ಲೆಗ್ मस्त प्लेस पोरत्तंड बट उंदु रूम ಎಂಕುಲು तेतोंदते अवु मस्त दूर आपुन पूरा जगह तो ऐके सಲ ಏನಿದೆ कि वो नजदीक उंडते पंड मुट्ट उंडते अवुल पोप बೊಕ್ಕ आंड पिदरगुंडु ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಉಂತಗ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜೆ ದಿನ ಇಟ್ಟು पिदरಗ ಅಂತ तो इते ಬೇಗ ಬೇಗ पूरा विजिट ಮಂತಿದ್ದು फाइनली चेक आउट एडवर्ड अलॉयड बीच बೈದ ಎಂಕ್ಲೆಗತೆ ನನೊಂಜಿ बीच पोरंडु ಅವते वर्ल्ड में सेकंड नंबर में आता है ना नॉट दिस वन दूसरा बोल रही हूँ मैं मरीना बीच उंडते ಅವते सेकंड नंबर ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು तो ಅವಲ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ पंड ಎಂಕುಲು आंड तूद पिदर्नु ऐटेड उलाय पोपु चंदुल्ले बट तू कदा मूल ಎಂಕತೆ मनस आउंदिजि जस्ट इंच तुवरेन ಎಂಕುಲು जस्ट बೈದ पंड ಎಂಕತೆ कन्नेला ओपन मल्परन आउंदिजि बिकॉज आतु दोंबुंडु चन्नेडते मस्त दोंबुंडु मस्त पंड मस्त मूलते एयरले जी बिकॉज कांडे की एयरले बर्पुज कोई नहीं है बिकॉज सुबह है ना इतना टाइम पे कोई नहीं आता मत बीच अंचले एयरले पुजर बट स्टिल इतने ಎಂಕುಲು पंड की ಎಂಕುಲು पिदड़न वालू तो ऐसा वजह ಎಂಕುಲು जस्ट विजिट मल्पर बत्ता केरला इज्जेंडल ओके इंचिन तूद तो पो सकते अते नम एयरला इज्जि मूल ಒಂಜಿ ಜನಲ इज्जे ओके ಎಂಕತೆ ಎಂಗೆ एयरला बोर्चिला आते ಎಂಕು वर्ती बररत्तंड पंड यान वर्ती बत्तद मूल एयरला इप्परवल्ली अंचनी आंड सो गुड लेते बिहाइंड दादा ना उंडु अविते ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಪಂಡ್ರೋ दादा ಇದು ಒಂಚೂರು ತಿರುಗದತೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಮೂಲ್ ತಿರುಗದು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಪೋರಂಡು ಬೀಚ್ ಗೆಲ್ಲ ಪೋರಂಡು तो ಮೂಲ್ ಒಂಚೂರು ನಮ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬೊಕ अंचलके मूलते उंकरला जीत बेच्च उंडु यार इंकल पोदु इत्ते उंदु म्यूजियम नल्ले उले पोदु तूक दात अंचलके इंकल काला जास्ति तिरिगी चेन्नई बत्तकते रूम डे कुलिदित्त इत्ते इंकल पिदडोनुल्ल उला कांडे बोकेना बस ट्रेन लो उंडे बेग भाषा मोबिलिटी भाषा
वायरल तूले ಹೆಂಗ तो ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಇದ್ದಿ ಇದು ಸಾತು ದೊಂಬು ಒಂದು ಯಾರು ಮಿತ್ತ ತ್ವರಲ್ಲ ಅವನು ಇದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಉಂಟು अंची साइड सोप उंटु बहुत बट स्टिल नम मूले पोई इंग्लिश में रेड मुझे फोटो क्लिक मल्तद पिदर्ना अलोला बीच गे उंटु बला कम स्लोली बिकॉज स्लीप हो रहा है दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग क्या इधर अभी सब लोग आ गए अंचल उंदु बंद इंग्लिश अंची साइड के पोड़ आपुंडु अभी पंडर नेटेड एंट्री इज्जी अंची साइड पोद एंट्री ये जाना है क्या उस सत्य को इंची साइड बदला इधर पोद में तू का दादा उंदु मूल देयर इज नो वन वाओ गार्डन वाजन वी विल गो वहां पर तुझे वहां पे जाना है सो इतने मोलेक तो पौर उंडगे अलग व्यू तूर उंडगे ऐके सला तर अंकुल पंडा की चलो मित्त बार कांद यंग तो मनस औंदी जंकना बीच के पौर उंड ऐके सला तर बट शी वांट व्यू लेट्स गो नाउ साइड अदे मरीना बीच चाला आपण नम पोई तूद वर्ग अंची पोंदिजे यार पूरा यहाँ पे कुल्लारा मत बर्फे बट अंकुल कुल्लारा वाले टाइम तो इथे कांडेद टाइम आता ऐक जास्त जन इज्जर पण मध्याह्न टाइम ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಿನಿ ಪಿದಾಡರ ಉಂಡ ಐಕ ಸಲ ರಾನ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಕಾಂಡಿನ ಬರ್ತಾಯ ಜನನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತ ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಜನನ ಒಂದು वो देख वहाँ पे भी कुछ है हाँ ना तो उंदते वर्ल्ड अदे सेकंड लार्जेस्ट बीच उंदो पंड मरीना बीच उल्ला ಎಂಕುಲು पंड ಎಂಕುಲು अंची साइड अदे ಎಂಕುಲು फोन वाली जंगल अवले तू या पूरा बीच तो ಎಂಕುಲು अंची फोन दिज्जे ओके इत्ते कांडेद टाइम द एयर ला इप्पु जरते ಐದು ಸಲ ತರ ಎಂಕುಲು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ತದಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಲ ಮಲ್ಪರ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಹೋದು ಓಕೆ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಲ ए जाना है उधर व्हाट यू वांट टू गो देयर हाउ मच ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಆತು ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಚೀಪೇ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರ ಆಯ್ತೋಳೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ರಡ್ಡ ಬಟ್ ದಾಲ ಸೋಕೇಜ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಸೋಕೇಜ್ इथे परोड आपण पण ते दोंबडे मस्त भाजी लावून येतो एक सला देतो बट दालेज चेस पर्कवट इथे तिन्नला वालूला दादा तो लंच एड्डे मल्पुव मीन बीन दाल तोचोंदुंडु इथे तूक ಒಂದು ಪರ್ದಿಸ್ ಇದ ಲಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಕಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆ ಬರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಜರಾರ್ತಾರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅತೆ ಫೇಮಸ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಐಕ ಸಲದ್ರ ಬೈದ ಮೂಲತೆ ಕೂಪನ್ ನ ದೇತನಾರ ಉಂಡ ಮೊಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ದೇತೊಂದು ಮತ
ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಉಂದತೆ ಎಂಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊಂದ ಬೊಕ ಒಂದು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿನ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತದೆ ಮೂಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಐಕ ಸಲ ಎಂಗಳು ಮೂಲೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮತ್ತು ಉಂದತೆ टाइगर प्रॉन्स अले ये तो सोप उंडले इसको दिखाइए जी इसको सो इते ಬೇಗ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದತೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ यानते नाई गते ओनस पाड़ी अंकल जागसी आते नाई पापा तीनों एटलीस्ट अवल पूरा गते डस्टबिन पाड़बेर ओनस बट नाई नकले इते ओनस मलता अंड इते पोंदुल्ला अंचला देख तुझे कैरी चाहिए क्या खाना है ಎಂಗುಲತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಮೂಲತೆ ಕುಕ್ಕುಲ ಉಂಡು ಸೋಕ್ ಸೋಕದ मसाला वाला है अरे यार उंद मसाला बेहतर है यार नहीं चाहिए अदरवाइज हम लोग ये कुकुम्बर ले सकते हैं खाने के लिए अंचलते ಎಂಗುಲತೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಎಪ್ಪ ಮುಟ ಬರ್ಕುಂಡತೆ ಅಪ್ಪ ಮುಟ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕದಾದ ಇತ್ತೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈನ್ 8 ಗಂಟೆ ಬರೋದು ಉಂಡದು ತೂಡೆ ಎಂಕುಲತೆ ನೀರ್ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುಂದು ಜಾ ಎಂಕುಲ್ ಉಂದೆ ದೊಂಡ ಪಂಡ ಉಂದೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ 3 o'clock 3 ನಾ 3:30 ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲದು ಇಜನ್ನ ಆಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲನು ಅಲ್ಲ ಮೂಲದೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗಾಲಿ ಎಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಲದ್ರೆ ಏನೇನೊಂದು ಅವಲ್ ಪೊಂಡದೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೋ ಗಾಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ఒక ಫ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ತೋ ಗಾಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ತೂಕ जाते टेंपल मात्र विजिट मलपार बट एंकुल प्लान मलता मत प्लान आयची दाई पंडते कितने बजे बंद होता है इधर टेंपल्स 11 बजे ना मूलते ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಜಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಕರ ಬಟ್ ಅದೇ ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐಕ ಸರಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ್ ಜಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಬತ್ತದತೆ ಎಂಕತೆ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೇನು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾಲತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಏಪತ್ತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಜಾ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತು ಜಾತ್ ಮತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲತೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಮತ ತೂದತೆ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ತಾ ಸೀದಾ ಜೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಲ ದಾಲ ಮಲ್ತಜೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದೆ ಪೂರ ಮತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ ಮಲ್ತದ್ ಪಿದಣ್ಣಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಏ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ತುಂಬುಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಬೈದಿತ್ತ ಅವು ದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡ್ तो इतने जस्ट पिदड़गा नम सीधा ट्रेंड तिक्का मूलते इंचिन बनाना उंडे आंड उंगे अंत बैंदोल्ले का पूछा ये बनाना ये ना फ्रेंड पनदुला नम बेस्ट फ्रेंड इंचन इप्पुगा लास्ट एंड मोटा मोगल परबेले का तो इतने ट्रेन अते बैठ बेग बेग पोतु कुल्लार ट्रेंड फुल्लिया मस्त पंड मस्त टायर्ड आता नने तेंकुलते सो इतने तेंकुलंजी कुल्फी देतोंदा कुल्फी तिनो पिस्ता बादाम गुड नेता टेस्ट मस्त सोकुंडु क्या हो गया मुंदते 25 बरेतुंडु राइट बट आर अंकल अते 20 ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಿರೆ ಗಿನ कैसा है गुड ना बहुत यम्मी है बट इतने इतने बर्सल बरोदुंडु पंड चप्पे उंडु ಒಂಚೂರು ಅಂಚಲ 1 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಎಂಕುಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಚ್ ಆನವಾళ్ళు ಲವಕ ಬರ್ಸಲ ಬರಗ చాలా ಅಂಡ್ तो ಎಂಕುಲಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದದ ಮೂವಿ ತುದು ದಾಲ ತಿನ್ಪಂದುಲ್ಲ तो ಇತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲತೆ ಮೂವಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಮತ ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನವಾళ్ళు ಮೂವಿ ಟೈಮ್ सो ಎಂಕುಲದೆ ಈದ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡಲೆ ನೆಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡಲೆ दिस इज BTS वो का उंदो इसमें लाइटिंग नहीं है ना अरे ये तो ओल्ड लग रहा है बहुत देख एंड दिस इज गेम वाला वो का उंदो कन्नाडी बर्थडे गर्ल किधर है बर्थडे गर्ल ये अंकुल सेलिब्रेशन अरे मन तो 1 मिनट सीधा बैठ हाँ
हाँ केक केक बोल उसको केक दे। मंतुषा केक केक लेके बैठना सुन। हेलो केक इज अ बर्थडे गर्ल। नहीं चाहिए व्हाट यार आल्ला सिस्टर बोल आल्ला बर्थडे सेलिब्रेशन। फ्रेंड ने इल्लक तो रीच आया फ्रेश मत आदते ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೋಡಿ ದಾದतो ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದಂಟಿకి ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಇದಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂడి ಬಿಕಾಸ್ ಮೂಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಡಾಪುಂಡು तो ಐಕ ಸಲತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡకి ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು तो ಕೆತ್ತಿ ತನಿದಲ್ಲ ಎಗ್ ರೈಸ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ तो ನಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋಪುನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನತೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಐಜಿ ಅವಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ್ ಅದೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಪೋಡೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗತೆ दाल एंकुल ऑटो एंकल ना हाफ एंकुल अवल खत्म आया। एक तो कितना एक ने मुझसे लिया 300 यार वंजी ऑटो दारे को 300 ना मैंने उसको दिया पंडा बेग अकल अवल एंकुल पातर नपक वंजी पोंजो पंडा लेते 300 निकला अडे डीटे पता निकल 300 देते पंडा 10 कितना लेता है 100 रुपया 80 रुपीज ना इस साइड 80 रुपीज अकल पंडर की 80 रुपीज पंडा इडे बरला ಇದಕ್ಕೆ 300 ಅತನೆ ಎನ್ನಡ 300 ಅತನೆ तो ಅಂಚನೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪರನ್ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ ಅಂದ್ರೆ पंड ऑटो डाडी एडे मत पोदु तो ऐक सलद्र एंकुल जाक्सी विजिट मल्ते जेंकुल एन्ने की नेक्स्ट टाइम पोई अंचल एंकुल रूम्ड मस्त एंजॉय मल्ता चिल मल्ता ಒಂಚು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಪಾತರಿಯ ದುಂಬುದಾವು ಉಂದು ಮತ तो ओके ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ತಿರ್ಗರಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಚ್ ಬಟ್ ಐಜಿ कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम एंकुल ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಹೋದು ತಿರುಗುವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಡತೆ 12 ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ ಆಪು ನಾ 12 o'clock ದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಆಪು तो ಎಂಕ್ಲೆಗತೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪಿದರ್ ಬಂದ್ ಬಟ್ 12 ಗೆ ಪೂರಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ಅಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎತ್ತಿದ್ದು 325 ಕದಾನ तो ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ದಾಲತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಬ ಚೆನ್ನೈ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೋದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ ಪೋನವಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾ ಹೋತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಡ್ तो ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿರುಗುವ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಪೋನದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ ಮತ ಮಲ್ಪರೋಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕೆತ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೋದುಲ್ಲ तो इतने नमक अभी पूरा लहसुन देपर होंगी यानी कि बेस्ट ट्रिक पनपे उनके इंच देपुनु तो जगह हमारा उंज इंच लहसुन उंडते ऐकते नमक इंच देपोडु ಒಂಜಿ ಬೊಕನೈತೆ ತ ಪಿರದ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಐ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುದೆ ನಮ್ಮ ಈಜಿ ನೆತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಈಜಿ ಉಂದು ಇಂಚ ನೆತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಡು यान दुंबते ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪನು ನಿತಿರ್ ಲಸುಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡಾಲ ಒಂದತ್ತನ್ ಬಟ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ್ ನೆತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ನೆತ ಪಿರತ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಕಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೋಲಿ ದೆತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಉಂದತಿ ತೆಂಗ ಫೋನ್ ದೀದು ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆവുന്നു डिजाइन निकले एडिट हो जाबेदे अब इसको क्या करने वाली है फ्राई ये फ्राई के लिए जाएगा नाइस इनको लेते केत्ती इतने उन्हें मल्पोंदुला बट उन्हें इंचर मित्तु बरोंदुंडु तो ये पहला केत्ती मल्पोनपगा थोड़ा सा दूर रह के काम करना चाहिए अदरवाइज हमारा मुंह खराब हो सकता है केत्ती दाते उंदु ग्रेवी लेका मल्पोंदुला अब बिरयानी दाले मल्पोंदिच्चा ना फ्रेंड पंडाल ये पहले फ्राई करना पड़ेगा बहुत टेस्टी लगता है पंडाल की उंदु फ्राई मल्ते दाते ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಪಾಡ್ಬಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನ್ಗೆ ತೂಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ डालो गार्लिक एंडले पूरा पाडरेतु पूरा पाडबोदु कांदा बेकिदु तेंच मल्परोन बोक नेक्स्ट के नमक मिक्सर ಗೆ ಪಾಡ್ಬಾತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೋन ನೆಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆರದು ಇರೋಣ ಬಂಡ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಂಡೆ ಜಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ದತ್ತಿತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪರೋಣ डन मिक्स करना सो ಒಂಚೂರು तेल
पेस्ट पूरा मलतीत ना नेसोला पाडार जीरा बोका करीपत्ता पार्ದು बोका ते एग मसाला मल्कोंडिಲ್ಲ ಇದು ಕೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲ್ವಾ ಉಂಟು ते ಒಂಚೂರು ಅದ್ರಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಡೋಣ ಸೊ ಎಂಕುಲತೆ ಇತ್ತೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಡಿಯ ಮರತ ಬೋದಿತ್ತ ದುಮ್ಮು ಪಾಡರತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಮರಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ ದುಮ್ಮು ಪಾಡಿ ಪಾರ್ದು जीरा पाउडर है ना ये 400 पाउडर पाउडर కొంచెం हल्दी निखिल अदे अदरक लसून पेस्ट पाडता दुम्मु पाडले ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಮರತು ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಪಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಪೊಡಿ ಎಪ್ಪ ಮುಟ್ಟತೆ ನೆತ ಎಣ್ಣೆತೆ ಬುಡುಪು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊರೋಣ ಸೊ ನಿಕ್ಕು ಕೆತ್ತಿಗತೆ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಪ್ಪುಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊದೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನತೆ ಅವು ಕಚ್ಚಾ ಕಚ್ಚಾ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಆತ್ ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ನೀನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಸಲಾದ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಮಾಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದ ಅಂದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳು ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪರ್ ಅತ್ತ ನಿಜನಲ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬಂಡಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆನಿ ತಿಂದು ಜೆಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆದಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಾದಿ ಗೊತ್ತಿಂಡೈತಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನತೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ತೋ ಐತ ವಜೆಡೆ ಏನ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ तो मुकल बिन्नीर मत बरोंदिल्ले इरुत्ते बट इट्स ओके दादा मल्कोइते बरोंदि एप्पेर बिन्नीर नकल तो ऐकी अंकुलु इग्नोर मल्तदे नम केत्तिद सार मल्तदे कोइते ಒಂಚೂರು गरम मसाला पाडग मुक्कने किंच हल्का ಒಂಚೂರು सो इत्ते तुले एण्णे अते नेता बुडोंदुंटु निक्ले तोचुंडुंटदे इत्ते नमक स्लो गैस दीददे दही पाडगोण ಒಂಚೂರು दही गैस अते स्लो दिवोडि जिंडा वो एपेपते फटुंडु एड्डेड मिक्स ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ತುಲೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಕದೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕು ನಿಂಕುಲತೆ ಕೆತ್ತಿ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ನೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೀಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತನೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮಕತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಡಾಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅತ್ತೆ ನಮಕತೆ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ರೈಸ್ ಲ ಮಲ್ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅನಾದ ಮರತ್ ಪೋದಿದ್ದೆ ಕಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲದೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಪೋದಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕಂಡ್ಕಿ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಜನನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲಿತ್ತೆ ಅವು ಬನ್ನಿ ಕಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪಂಟಕಿ ಅರೆ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾ मस्त जागसे आवत तो अक्कले इज्जे नन्नक्ले बरपेरता इक्किसलद्रे ನಾನು ಜಾಗಸೆ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದೆ तो अक्कले అయితే ಬನ್ನವಾಲು ಉಲ್ಲೇರು అయితే ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಉಂದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡಿತ್ತೆ ನಮಕತೆ ರೈಸ್ ಪಡಬೇಕು ಎಂಕುಲು ಒಂದು पूरा पार्द दीता तुम्बे गरम में अंदर हाथ मत डालना है ना स्लो डाल पहले ಎಂಕುಲು पूरा అయితే पाडिया इते मोलाला अम्मड पातंदिल्ल कड़ी तो रेडी ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ರೈಸ್ ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ पूरा रेडी ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ అయితే నీరు తెప్పొందుల రైస్ త सो फाइनली राइस इते ते ಎಂಕ್ಲೆಡ ದಾಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ तो ಐಕೆ ಎಂಕುಲತೆ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಯೊಂದುಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ यस इते ते ಎಂಕುಲತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಬುಗ ಅಲೆ and this is dinner डिनर तो मस्ती एड्डे अंड पंड मस्त टेस्ट इत्तंड सो निक्लेग्ले वीडियो इष्ट अंड निकल लाइक मल्पले शेयर मल्पले बोका कमेंट मल्पले बोका सब्सक्राइब मल्पले अव मर्पोच बाय बाय।